पंचायत श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह आपण मंचपुर आम स्वागत करुचु। से चारपाली पंचायत श्री अरुण सुना एवं साथी आसवे प्रशांत सुना, अरुणा सुना, प्रशांत भाई अपना सामना को आसवे। कदमदी तरुलता बाइक आपण मंचपुर आम निमंत्रण करूँ। समस्त ताली मारू आसन बागुमुंडार सुनिमा प्रधान सरपंच अच्छा आपण मंचपुर आसवे। बागुमुंडार सुनिमा प्रधान आसतु भणी आगे पड़े से जमगार गोपीनाथ साय, गोपीनाथ बाबू आप आसवे। रेमंडा सुशांत नायक, रेमंडार सरपंच सुशांत नायक, सुशांत भाई मंचपुर आसवे। सौदामल पंचायत झरणा सेठ आपण मंचपुर आसवे। बंजरी पंचायत सरपंच सीमा साहू एवं राधारमण साहू आपण राधारमण भाई आपण मंचपुर आसवे। पिपलीमाल रंगधर दिला आपण मंचपुर आसवे। ये 10 जन सरपंच भाई भौणी आम साथ आज सामिल होती अनेक दिन पर एक कार्यक्रम आम हाथ को नहीं आम सौभाग्य आम पाखे 5 जन मानव मंत्री आम साधारण संपादक उपसभापति जिला सभापति आम सब एकाठी ये अवसर में आप समस्त भारतीय जनता पार्टी तरफ आम स्वागत करूँ। समस्ते भल भाव गौरव देखिए समस्त स्वागत करवा समस्या में झारसुगुड़ा जिलार अन्य कार्यकर्ता अच्छा मंचपुर पड़े आसवे। झारसुगुड़ा जिलार अन्य समस्त कार्यकर्ता मंचपुर पड़े आसवे। पंचायत निर्वाचन निर्वाचित होगा 10 जन निर्वाचित सरपंच से माने आज स्वेच्छार श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व एवं देशर विकास उपर आशा प्रकट करी ओडिशार मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन माझींकर ओडिशार विकास रे एवं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा रे आकृष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी रे सामिल हुए। से मध्य कंडीगला ग्राम पंचायत श्रीयुक्त अशोक कुमार सिंह, रेमदा ग्राम पंचायत प्रफुल्ल कुमार सिंह, चारपाली ग्राम पंचायत अरुण सुना, बसंती सुना, पदमडी ग्राम पंचायत तरुलता बारिक, बागमुंडा ग्राम पंचायत सुनिमा प्रधान, जामगा ग्राम पंचायत गोपीनाथ साय, रेमंडा ग्राम पंचायत सुशांत नायक, सरंडामाल ग्राम पंचायत झरणा सेठ, बंजारी ग्राम पंचायत सरपंच सीमाराणी साहू एवं पिपलीमाल ग्राम पंचायत रंगाधर ढिला ये माने सब आज भारतीय जनता पार्टी में सामिल हेले। आगे भारतीय जनता पार्टी तरफ से समस्त को भारतीय जनता पार्टी रे ग्रहण करुचु। परिवार से सदस्य हेले। उड़ीसार एवं रेयानगर निर्वाचन मंडल विकास क्षेत्र में से सहभागिता आमको विकास को आगू बढ़ेबारे बहुत सहायक हेबो। आहुरी बहुत जन ग्राम पंचायत सरपंच समिति सभ्य एवं पौरांचल निर्वाचित काउंसिलर माने आग्रह प्रकाश कर परवर्ती पर्यायर से भारतीय जनता पार्टी सामिल हे। ये समस्त भारतीय जनता पार्टी सामिल होगा फल दलर शक्ति एवं सामर्थ्य वृद्धि एवं ओडिशा सरकार जो विकास धारा सेटा त्वरान्वित हो।
ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବା ଏବଂ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମିଲ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଦଳରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଟାମୋଟି ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି ଶିବିର ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ କେବେ ସରକାରକୁ ଆସିନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ସରକାର ଦେଖିଲା ପରେ ମୂଳତଃ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରିକି ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୂର୍ତ୍ତ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଗକୁ ସମୟ କହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଖାଲି ହେଉଛି ନା ଅଧା ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର।